guys, abangan nyo to. Gagawin natin homemade liver's bread. Yan. Patay ng pork. Gagawin natin liver's bread. Yan. Lalaga natin guys. Mamaya i-blender natin. Yan, abangan nyo. Wow. Natural liver's bread. Ito naman guys yung liver's bread natin, yung pork liver natin. Nagagawin natin liver's bread, huhugasan natin. Yan. Para matanggal yung dumi. Yan guys, para malinis. Oh. Yan, oh, yung pinaglagaan, oh. Oh. Ayan, oh. Para malinis, ayan, oh. Lalaga ulit natin. Yan, lilinisan lang natin. Yan. Para malinis. Dapat malinis tayo sa pagkain. Yan. Oh, tingnan nyo guys, oh. Oh. Oh, ngayon lalaga ulit natin. Yan. Yan. Oh, malinis. Ito na guys, yung liver natin. Nilaga natin to para matanggal yung mga yung dumi. Yung iba kasi sariwa. Sa atin guys, nilaga natin. Yan. Para natanggal yung mga dumi-dumi niya. Para malinis. Yan. Nakikita nyo guys. Oh. Yan na. Gagawin natin liver's bread. Ayan guys, sasalang natin tong parang pork belly bacon. Yan, ilalagay natin sa guys, sa liver's bread. Yan. At lalagyan ng mantika. Yan. Para luto niya na yung sarili niyang mangkwan. Yan. Yung guys, sasabihin natin yung liver. Yan. Yan, sasabihin natin. Ito na guys, magpapalasa sa natin. Sa liver's bread natin. Yun. Yan. Bawang. Yan. Para makan na. Sibuyas. Yan. Yung butter natin dapat hindi masyadong sunog para malasa. Yan. Yan. Haluin natin guys. Yan. Yun, ito na yung liver's bread natin. Tapos ito yung pangpalasa. Kaya, yan. Black pepper. Dapat damihan natin guys. Yan. Yun. Yan. Tapos asin. Yan. Kasi walang asin to guys. Yan. Yan, homemade liver's bread. Yan, pag luto guys, bi-blender natin. Yan. Oh.
Ayan. Ituloy mo natin konti. Ayan na. Nangangamoy na guys. Ayan. Pwede natin i-blender to. Ayan. Ayan guys. Sinagatan yung bacon. Tsaka yung liver. Ayan o. Tapos lalagay natin ng yan. Cream. Pwede rin fresh milk. Yan, para malasa. Yun. Guys, biblend natin. Yan guys, nilagyan ng konting tubig. Yung na-blender natin. Yan, lalagay natin dito guys. Yan na, yung na-blender natin pan. Wow, malasa. Oh. Yan guys, malapot to. Oh, kita nyo. Yun. Yan, luluto natin konti. Yan, liver spread. Ang nagpalasa guys sa kanya yung butter tsaka yung black pepper. Yan. Yan, hugasan natin yung pinag-blender natin. Tapos, ayan. Yun na guys, oh. Para sayang. Tapos palalapot natin. Yan. Yan guys, haluin lang ang haluin hanggang ma-dry siya. Ayan o. Wow. Yan, nagdigat ng konting asin. Medyo matabang. Yan. Yan, liver spread oh. Ayun oh. Oh, hindi ka na bibili guys. Yan, hindi pa na blender oh, may malaki pa oh. Kakainin natin yan.
Yan. Oh. Yan na guys, pwede na. Papalamigin lang natin to. Talagyan natin sa isang lalagyan. Ayan o. Oh, Labor's Bread. Yan na. Yan na guys, yung Labor's Bread natin. Wow, ayan o. Homemade Labor's Bread. O yan. Masarap, masarap pang palaman guys. Yan, may bacon pa yan. O yan. Wow. Yan, okay na to guys. Oh, dry na dry na. Yan. Wow. Ayan oh. Yan guys, papalamigin natin tapos lagyan sa isang lalagyan. Yan. Para meron tayong pang palaman. Yan, pwede natin yung palaman to guys.